Good morning students. In previous video I will teach about the first poem. Take it your Hindi textbook or having the first poem in your textbook. Poem not that lesson having काम की बातें useful things or having the good habits. All of you learn that? I think we finished this lesson. All of you understand that lesson? Then all of you complete your classwork and homework. Okay, let me start the second poem. Come to page number 8. See your textbook. The second poem having Chidiya Rani, the naughty sparrow. Now I read that. चिड़िया रानी बड़ी सयानी पेड़ों पर सो जाती है, बड़े सवेरे जल्दी उठकर सबको गीत सुनाती है। घर आंगन खलिहान खेत में दाना चुगने जाती है, हमसे कभी नहीं वह डरती, पास पास आ जाती है। जब हम उसे पकड़ने जाते हाथ नहीं वह आती है, पंख फैलाकर आसमान में फुर्र से उड़ जाती है। So that is the second poem, Chidiya Rani. I again read that. चिड़िया रानी बड़ी सयानी पेड़ों पर सो जाती है, बड़े सवेरे जल्दी उठकर सबको गीत सुनाती है। घर आंगन खलिहान खेत में दाना चुगने जाती है, हमसे कभी नहीं वह डरती, पास पास आ जाती है। जब हम उसे पकड़ने जाते हाथ नहीं वह आती है, पंख फैलाकर आसमान में फुर्र से उड़ जाती है, फुर्र से उड़ जाती है। This is the second poem, Chidiya Rani. That means the naughty sparrow. All of you see this bird, sparrow, near in your house. What's the meaning of that bird, sparrow? Bachi, that is a small bird that look like very pretty. Yes or no? So ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪದ್ಯ ಯಾವುದು? ಚಿಡಿಯಾ ರಾಣಿ. चिड़िया रानी बड़ी सयानी पेड़ों पर सो जाती है, बड़े सवेरे जल्दी उठकर सबको गीत सुनाती है। Now I explain that. चिड़िया रानी बड़ी सयानी, the bird, which bird? Sparrow. The sparrow having very clever, then look like very beautiful, then pretty. Which bird? Sparrow. पेड़ों पर सो जाती है. Where live the birds? The birds live on the tree. Then they only sleep. The birds sleep on the tree. पेड़ों पर सो जाती है. Then when the morning from either bird woke up early, बद सवेरे जल्दी उठकर सबको गीत सुनाती है. The bird listen for all birds sing song that he also. ಚಿಡಿಯಾ ರಾಣಿ ಬಡಿ ಸಯಾನಿ. ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪಕ್ಷಿ. ಅದರ ಜೀವನ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಮರದ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಬಡೆ ಸವೇರೆ ಜಲ್ದಿ ಉಟ್ಕರ್, ಅದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಬೇಗ ಎದ್ದೊಳುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕಲರವವನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. घर आंगन खिलहाना खेत में दाना चुगने जाती है, हमसे कभी नहीं वह डरती, पास पास आ जाती है. Next, when he woke up early, he started for searching for the food. And where? Near the house, in the field. Then he not having any fear for a. ಸೊ ಆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಅನ್ನೋ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಆಹಾರವನ್ನು ಹುಡ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ.
ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಕಾಳುಗಳು ತಂದು ಹಾಕಿದರೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೊಲ ತೋಟಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಆಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಗೆ ಯಾರನ್ನು ಕಂಡರೂ ಕೂಡ ಭಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದೊಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಕ್ಷಿ. ಅದು ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ತಾನು ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಜಬ್ ಹಮ್ ಉಸೆ ಪಕಡ್ನೆ ಜಾತಿ ಆತ ನಹಿ ವಹ ಆತಿ ಹೈ. ನೋಡಿ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್, ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ದ ಬರ್ಡ್. ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಗುತ್ತಾ ಪಕ್ಷಿ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ? ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, पंख फैलाकर आसमान में फुर्र से उड़ जाती है. ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆಕಾಶದೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. पंख फैलाकर आसमान में फुर्र से उड़ जाती है. So that is चिड़िया रानी. Now again read the poem. I love you listen that. चिड़िया रानी बड़ी सयानी पेड़ों पर सो जाती है, बड़े सवेरे जल्दी उठकर सबको गीत सुनाती है. घर आंगन खलिहान खेत में दाना चुगने जाती, हमसे कभी नहीं वह डरती, पास पास आ जाती है. जब हम उसे पकड़ने जाते आत नहीं वह आती है, पंख फैलाकर आसमान में फुर्र से उड़ जाती है. I think all of you listen that poem, all of you understand that poem. Let we see that Sangna Shabd, that means nouns. Chidiya, that means sparrow. SPARRROW. Then Geet, song. SONG. Then Angan, courtyard. COURTYARD. Then Asaman, sky. SKY. Rani, that means queen. QUEEN. Then Pank, wing. WING. Dana, grain. GRAIN. Then Savere, morning. MORNING. Then Gar, home. HOME. Then Hath, hand. HAND. So these are all the noun words in having poem. I think all of you understand that poem. Any doubts about that poem? Okay, all of you bahad this poem, then write one time in your classwork that full poem. After write the glossary words. Okay, in the next class I given that notes. Okay, thank you.